देखिए, मेरे पास मत आइएगा वरना मैं आगा जान से जाकर आपकी शिकायत लगा दूंगी, हानिया ने लरसते हुए लहजे में कहा। उसके बाद सुनकर सारिम खानजादा के लबों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट रेंग गई। आगा जान से शिकायत तो तुम उस वक्त लगाओगी ना जब तुम यहाँ से जिंदा बचकर निकलोगी। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि मेरे एक इशारे पर ये कुत्ते तुम्हारा क्या हशर कर सकते हैं? हानिया ने जारिम खानजादा के पुर्स पर मौजूद बड़े बड़े काले रंग के कुत्तों को देखा जिनकी रस्सियों को जारिम के गार्ड्स ने पकड़ रखा था। आप मुझे धमकी नहीं दे सकते मिस्टर जारिम। मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ मिस हानिया, मैं आपको खबरदार कर रहा हूँ। दोबारा अगर आपने मुझे इस जगह के आसपास भी भटकती हुई नजर आई ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ये मेरा खास डेरा है जहाँ पर मेरे अलावा किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। ये कहकर वो उसके ज़रा सा नज़दीक हुआ तो हानिया गैर महसूस अंदाज में 2 कदम पीछे की तरफ हटी थी और दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। जारिम ने अपना एक हाथ दीवार पर टिकाया हुआ था जबकि दूसरे हाथ से उसने हानिया के बालों की लट को पकड़ा और अपनी उंगली के गिर्द घुमाने लगा। हानिया का चेहरा गुस्से और शर्म के मारे लाल हो रहा था। दिल ही दिल में वो जारिम खानजादा को गालियों से नवाज रही थी। उसने जारिम के पहलू से निकलने की कोशिश की लेकिन जारिम ने दूसरा हाथ भी दीवार पर रखकर उसका रास्ता बंद कर दिया और उसके चेहरे पर झुकते हुए तीखे लहजे में बोला, मैं तुम्हारी सिर्फ इस वजह से इज्जत कर रहा हूँ क्योंकि तुम हमारी मेहमान हो। अगर तुम्हारी जगह ये हरकत हवेली की किसी और औरत ने की होती तो तुम देखती कि मैं उसका क्या हशर करता। ये सुनकर हानिया का पारा एकदम ही हाई हो गया था। वो बोले बगैर न रह सकी, मिस्टर जारिम, आपसे जहालत के अलावा और किसी चीज़ की उम्मीद की भी नहीं जा सकती। ये सुनकर जारिम खुलकर मुस्कुरा दिया। अगर आपको लगता है कि आप औरतों की हिफाजत करना, उन्हें सही और गलत की तमीज़ सिखाना जहालत है तो भी ठीक है, मुझे जाहिल कहलवाने में कोई बुराई नहीं। कम अज़ कम मैं आप जैसा पढ़ा लिखा बेगैरत तो नहीं हूँ। आप जो हैं, ड्राइवर आपको घर तक ड्रॉप कर देगा। उसने जैसे अपने हाथ हटाया और हानिया चील किसी तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ लपकी थी। इससे पहले कि वो बाहर जाती गार्ड ने फौरन से दरवाज़ा बंद कर दिया तो हानिया अपनी जगह पर ही थम कर खड़ी हो गई। उस गुस्से से अपनी आंखें भींची हुई थी। वो अपनी मुश्किल से ऊपर कंट्रोल कर रही थी। मैंने आपको कहा था कि ड्राइवर आपको ड्रॉप कर देगा। मैंने आपको अकेले जाने की इजाज़त नहीं दी। शकूर, जल्दी से मैम को हवेली में ड्रॉप कर दो। रास्ते में कहीं भी गाड़ी रोकने की ज़रूरत नहीं, चाहे मैम कितनी ही जिद क्यों ना करें। उसे हुक्म सुनाता हुआ लंबे डग भरता अपने फार्म हाउस के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया था जबकि हानिया गुस्से से पांव पटक कर रह गई थी। उसे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था कि आखिर क्यों उसने यहाँ पर आने की जिद की। इससे तो अच्छा था वो छुट्टियां मनाने के लिए अपने भाई के पास इटली चली जाती। कब अज कब वहां पर उस पर हुक्म चलाने के लिए जाहिल पेंडू तो ना होता। वो फूले हुए मुंह के साथ वापस हवेली में दाखिल हुई। उसे देखकर ताईजान फौरन से उसकी तरफ लग गई। अरे हानिया बच्चे, क्या हुआ? परेशान नजर आ रही हो। मुझे इतना सुनना था कि हानिया फिर से नॉन स्टॉप शुरू हो गई थी। ताईजान, आपके भतीजे ने मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। न जाने अपने आप को समझता क्या है। अगर इस गांव का सरदार है तो आपसे ये बात वाज़ेह कर दें कि मैं इस गांव की रहने वाली नहीं हूँ और मुझ पर बिला वजह हुक्म भी ना चलाया करे, वरना वरना क्या करोगी तुम? अचानक इसे अपने पीछे से जारिम खानजादा की आवाज़ सुनाई दी जो कि उसके पीछे ही हवेली पहुंचा था। उसके मुंह से अपनी बुराइयां सुनकर जारिम के माथे पर लातादाद बल पड़ गए थे। सिर्फ यही वाहिद लड़की थी जिसको वो अपने खिलाफ बोलने की इजाज़त देता था, वरना इसके अलावा कोई और होता तो उसकी जबान खींच लेता। फरीदा बेगम ने जिस मामले की संगीनी देखी तो हल्के फुल्के लहजे में बोली, अरे क्यों बच्चे की तरह लड़ रहे हो? और जालिम, हानिया गलत भी नहीं कह रही है। मैं तुमसे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ। क्यों मेरी प्यारी सी बच्ची को हर वक्त डांटते रहते हो? ये सुनकर जालिम ने गुस्से से अपना सर झटका। आप अपनी बच्ची की हरकतें भी तो देखें। मगर आपको पता चलेगा ये कौन से गुल खिला रही है तो आप इसे सिर्फ डांटेंगे नहीं बल्कि इसे उठाकर वापस भिजवा देंगे। मिस्टर जालिम, मुझे यहाँ पर आने का कोई ख़ास शौक़ है भी नहीं। अगर मुझे पता होता कि आप इस कदर बदतमीज़ और बेमुरवत इंसान हैं तो बाखुदा कभी भी मैं इस हवेली में कदम न रखती। वो एकदम ही ऊंची आवाज़ में चीखी थी। फरीदा बेगम ने बेसाख्ता अपने सीने पर हाथ रखा। वो एकदम से घबरा गई जबकि जालिम उल्टे कदमों घूमा था। उसने एक सरसरी सी नज़र हानिया के वजूद पर डाली थी और फिर अपनी माँ को मुखातिब करते हुए सर्द लहजे में बोला, अम्मी, इसको समझा ले। मुझे ऊंची आवाज़ में बात करने वाली औरतों से शदीद नफरत है। उसका लहजा इसकी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर रहा हूँ। दोबारा इसको माफ़ी नहीं मिलेगी। वो ये कहकर लंबे लंबे टक भरता अपने कमरे की तरफ चला गया जबकि फरीदा बेगम ने हानिया का बाजू पकड़कर उसे अपने पहलू में बिठा लिया और इसके चेहरे को प्यार से थपकते हुए बोली, बच्चे, मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए नया है
लेकिन अगर तुम इसको समझने की कोशिश करो तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं। ज़ारिम दिल का बहुत अच्छा है, और सबसे बढ़कर ये, ताईजान प्लीज़, मैं फ़िलहाल ज़ारिम नामा सुनने के मूड में नहीं हूँ। मेरा इस शख्स से दिल ख़राब हो गया है, पेंडू कहीं का। दिल ही दिल में उसे दोबारा से पेंडू कहती वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। उसको सेमेस्टर ब्रेक मिला था और ये छुट्टियां गुजारने के लिए वो अपने दादा जान की हवेली यानी गांव में आ गई थी, जहां पर उसके बचपन की सहेलियां मरवा भी उसका बेचैनी से इंतजार कर रही थी। दरअसल मरवा और ज़ारिम दोनों बहन भाई थे और वो दोनों उसके ताया जान की औलादें थी। मरवा जितनी ज़्यादा शौक, चंचल और शरारती थी, ज़ारिम उतना ही संजीदा मिजाज था और बावकार शख्सियत का मालिक था। वो हानिया को एक आंख भी नहीं बहाता था और उसकी वजह ज़ारिम को बेचा गुस्सा था। दूसरा, उसने ज़्यादा तालीम भी हासिल नहीं की थी और छोटी सी उम्र में ही उसके बाबा की वफ़ात के बाद उसके सर पर सरदारी की जिम्मेदारी आ गई थी, जिसको वो अभी तक कुछ असलूबी के साथ निभा रहा था। जहाँ तक हानिया का सवाल था तो उसके बाबा को शुरू ही से सरदारी में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रही थी। अपने भतीजे ज़ारिम की मुश्किलात से वाकिफ़ होने के बावजूद भी उन्होंने उसकी मदद करने के बजाय अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने पर तरजीह दी और सारी जिम्मेदारियां उस 18 साल बच्चे पर डालकर खुद शहर में अय्याशी करते रहे। हालात और अपनों की सितम ज़रीफ़े ने ज़ारिम को हद से ज़्यादा सख्त बना दिया था। हानिया वजह जानने के बावजूद उससे शदीद नफरत करती थी। उसका बस चलता तो वो ज़ारिम को उठाकर किसी ऐसी जगह पर फेंक देती जहाँ से उसकी वापसी नामुमकिन हो जाती, लेकिन फ़िलहाल तो वो उसको खुद से यहाँ से निकालना चाहती थी। लेकिन आज सुबह उसको खबर मिली थी कि उसके पेरेंट्स उसके भाई के पास इटली चले गए हैं, जो अगले 2 हफ्तों तक वापस नहीं आने वाले, और अब उसने जैसे तैसे ये 2 हफ्ते इस हवेली में ही गुजारने थे। आज भी वो अपने कज़न्स को लेकर ज़ारिम के ख़ास फार्म हाउस में चली गई थी। वहाँ पर वो लोग नाच गाने कर रहे थे कि अचानक ज़ारिम वहाँ पर चला आया। वैसे तो ज़ारिम का हक बनता था कि वो हानिया के कान के नीचे 2 चांटे लगाता, लेकिन चूंकि वो औरत थी और ज़ारिम औरतों की इज्जत करता था, इसी वजह से उसने सिर्फ हानिया को खबरदार किया था। लेकिन उस पर भी मोहतरमा का मुंह फूला हुआ था और उसको सारी गलती ज़ारिम की ही नज़र आ रही थी, जो कि बकौल उसको उसकी ज़िंदगी इंजॉय करने की इजाज़त नहीं देता था। रात 11 बजे का वक्त था। सारी हवेली इस वक्त अंधेरे में डूबी हुई थी, जबकि हानिया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बार बार करवटें बदल रही थी। यार मरवा, तुम्हें पता है कि मैं क्या दिल कर रहा है? उसने जैसे ही मरवा से पूछा तो मरवा ने उठकर अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़ दिए। खुदा का वास्ता, फिलहाल अपने दिल को थपक कर सुला दो, क्योंकि मेरा जलील होने का कोई ख़ास मूड नहीं है। आज दोपहर के वक्त भी बाल बाल बची थी। ये सुनकर हानिया के जख्म हरे हो गए। उसने एक जोरदार मुक्का मरवा के कांधे पर मारा। ओह, मैं कैसे भूल गई, तुम तो मुझे अपने जल्लाद भाई के चुंगल में अकेला छोड़कर भाग गई थी। खैर चलो, तुम मेरी दोस्त हो इसीलिए तुम्हें माफ़ करती हूँ। अभी चलो ना, चलकर क्रिकेट खेलते हैं। तुम शाहजैन, इबाद और फारूक को भी बुला लो। मैं माहिन को कॉल करती हूँ। हवेली के पीछे जो ग्राउंड बना है ना, हम वहाँ पर खेलेंगे। मैंने देखा है वहाँ पर पूल लाइट्स भी मौजूद हैं। अच्छी खासी रोशनी होगी, मज़ा आएगा। मरवा को हानिया की जहनी हालत पर शक होने लगा। यार, तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम्हें अंदाज़ा भी है अगर भाई को पता चला तो वो तुम्हारा क्या हश्र करेंगे? अच्छा चलो, भाई को तो छोड़ ही दो। गांव वालों को पता चला कि खानों की औरतें इस तरह से आधी रात के वक्त लोफरियां कर रही हैं तो तुम सोच भी नहीं सकती हो कि वो हमारे किरदार पर कितनी बातें बनाएंगे। हानिया ने इंतहाई बेजारियत से मरवा को देखा और फिर अपनी जमाई रोकते हुए लापरवाह अंदाज में बोली, तो मुझे बताओ कि मेरे साथ चल रही हो या नहीं? मरवा ने चादर सर पर तान ली। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही और तुम्हें भी यही मशवरा दूंगी कि ऐसा मत करो, वरना फिर से रोती हुई मेरे पास आओगी और इस बार मैं तुम्हें दिलासा भी नहीं दूंगी, क्योंकि मैं पहले ही तुम्हें बता रही हूँ कि सारी गलती तुम्हारी अपनी है। बाद में तुम मलबा मेरे भाई पर डाल देती हो, जैसे तुम्हारा भाई बहुत ही कोई दूध का धुला है। हानिया ने तंजिया अंदाज में कहा और जूते पहनकर दबे पांव कमरे से बाहर निकल गई। उसने अपने बाकी कज़नों को भी कॉल मिला दी थी। उसके मेल कज़न तो जैसे 24 घंटे उसके इशारे पर हाजिर होने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो सारे आपस में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। अभी भी वो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे। हानिया ने दोपहर सर से दुपट्टा उतार कर साइड पर बांध दिया था और इस वक्त उसके बाल भी उसकी पोनी से निकलकर बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसके गाल भी गर्मी की वजह से लाल अंगारा हो रहे थे और वो इस वक्त बेहद हसीन लग रही थी। अचानक उसने एक जोरदार छक्का मारा और फिर अगले ही पल कैच। ये क्या, आज किसी और ने नहीं बल्कि ज़ारिम खानज़ादा ने किया था। इस वक्त ब्लैक कलर की चादर उसके कांधों पर मौजूद नहीं थी। वो जल्दबाजी में उसे कमरे में ही छोड़ आया। उसे देखकर इबाद के चेहरे की रंगत स्याह पड़ गई, जबकि हानिया दिल ही दिल में मरवा को गालियों से नवाजने लगी थी। उसे लग रहा था कि ये सब कुछ मरवा की बच्ची ने किया है।
کیا چل رہا ہے یہاں پر؟ سارن نے اپنا رخ عباد کی طرف پھیرتے ہوئے توٹوک انداز میں سوال کیا تو اس کے بولنے سے پہلے ہانیہ بول پڑی۔ آپ اس کو چھوڑیں، مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دراصل ہم سب لوگ بور ہو رہے تھے تو ہم نے سوچا کیوں نہ کرکٹ کھیل لی جائے۔ آپ تو حد سے زیادہ بورنگ ہیں، آپ کو تو ان چیزوں کا کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہوگا نا۔ خاموش۔ اچانک ہی وہ غضب کے بل دھاڑا تو ہانیہ کی زبان کو بریک لگی اور وہ ایک دم سے جی جان سے لرز اٹھی۔ تم سب لوگ یہاں سے جاؤ، مجھے اکیلے اس بیوقوف لڑکی سے بات کرنی ہے۔ ظاہرم نے باقی کزنس کو وہاں سے جانے کے لیے کہا تو وہ فوراً ہی رفو چکر ہو گئے۔ اب وہ مکمل طور پر ہانیہ کی طرف متوجہ تھا۔ نہ جانے کیوں لڑکی، میں جب بھی تمہارے ساتھ ہمدردی کرنے کے بارے میں سوچتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ نرم رویہ اختیار کروں تاکہ ہم دونوں کے درمیان جو دوریاں بنی ہوئی ہیں وہ ختم ہو جائیں، لیکن تبھی تم کوئی ایسی حرکت کر جاتی ہو جو سخت ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا ہانیہ کی طرف بڑھ رہا تھا جبکہ وہ مسلسل پیچھے ہٹتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک اس کا پاؤں پسلا وہ زور سے زمین پر گری تھی۔ ظالم کی نظریں بے ساختہ بھٹکتے ہوئے اس کے خوبصورت جسم پر جا کر ٹھہر گئی تھیں جس سے اس نے مشکل سے اپنی نگاہیں ہٹائی تھیں۔ وہ لڑکی سراپا حسن تھی اور اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ اس لڑکی میں تھوڑی سی عقل ہوتی اسے ظالم کا پسندیدہ بننے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا تھا۔ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، یہ میرا حق ہے۔ اگر آپ لوگ رات کے وقت آوارہ گردی کر سکتے ہیں تو ہم لوگ کرکٹ کیوں نہیں کھیل سکتے؟ تم نے مجھے کب آوارہ گردی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں ہمیشہ گاؤں کے کاموں کی وجہ سے مصروف رہتا ہوں، اور جہاں تک تمہارا سوال ہے تو تم عورت ذات ہو۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ایک عورت کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے۔ اس کی عزت ایک سفید چادر کی مانند ہوتی ہے جہاں پر اگر ایک ذرا سی چھینٹ بھی پڑ جائے تو پوری چادر داغدار ہو جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا، پھر تو بقول آپ کے میرا تو کردار مکمل طور پر داغدار ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا۔ اگلے ہی پل اس نے ہانیہ کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا حویلی کی جانب بڑھنے لگا۔ آپ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے، آپ کو مجھے ہاتھ لگانے کا کوئی حق نہیں۔ یہ سن کر ظالم کا پارا مزید کھون گیا تھا۔ اگلے کچھ ہی لمحوں میں وہ اسے بیسمنٹ میں بند کر چکا تھا۔ دوسری طرف خوف کے مارے ہانیہ کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ وہ مسلسل دروازہ پیٹ رہی تھی اور اس کی منتیں کر رہی تھی جبکہ ظالم اس کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر وہیں پر ہی بیٹھ گیا تھا اور پھر کچھ آہستہ آہستہ ہانیہ کی چیخوں کی آواز بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس وقت دنیا جہاں سے بیگانی ہو گئی تھی۔ ظالم نے اسے وہیں بیسمنٹ میں چھوڑا اور خود اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ ہانیہ کے لیے اس سے بہتر اور کوئی دوسری سزا ہو ہی نہیں سکتی۔ اگلی صبح گارڈ انکل نے بیسمنٹ کا دروازہ کھولا تھا کیونکہ اندر سے مسلسل ہانیہ کی چیخوں کی آواز آ رہی تھی، اور پھر اگلے چند ہی گھنٹوں میں ہانیہ واپس شہر چلی گئی تھی۔ اسے ظالم خانزادہ سے حد سے زیادہ خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ باقی کی چھٹیاں اس نے اپنی خالہ جان کے گھر گزاری تھیں اور اپنی امی کو بھی انفارم کر کے اس نے ساری صورتحال سمجھاتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ظالم اس سے پہلے اس کی ماں سے بات کر چکا ہے، اسی لیے کومل بیگم نے بھی ہانیہ کو ہی قصوروار قرار دیا تھا، جس پر وہ ظالم سے اور بھی زیادہ بدظن ہو گئی۔ اور پھر ہانیہ کی بار بار احتجاج کرنے پر اس کی ماں اور بابا جلدی اٹلی سے واپس آ گئے تھے۔ تب سے لے کر وہ ظالم کی ہی برائیاں کر رہی تھی۔ بابا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ آپ کا بھتیجا کتنا پینڈو اور جاہل انسان ہے۔ مجھے تو وہ شخص ایک آنکھ نہیں باتا، پتہ نہیں اس بیچاری لڑکی کا کیا حال ہوگا جو اس کی بیوی بنے گی۔ اس کی باتیں سن کر جواز صاحب نے بے ساختہ کومل بیگم کو دیکھا اور پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا، جس پر کومل بیگم نے فوراً سے ہانیہ کا ہاتھ تھاما اور اسے پیار بھرے انداز میں سمجھاتے ہوئے بولی، ہانیہ بیٹا، وہ دل کا برا نہیں ہے، وہ بس زبان کا تھوڑا سا سخت ہے، اور ایسا اسے حالات نے بنا دیا ہے۔ دوسرا تم اپنی نادانیاں اور بیوقوفیاں بھی تو دیکھو نا۔ تم گاؤں کے ماحول سے بہت اچھی طرح سے واقف ہو، اس کے باوجود بھی تم اس کے فارم ہاؤس میں پارٹی کرنے کے لیے چلی گئی، یہ جان کر بھی کہ اس کے فارم ہاؤس میں اس کے جاننے والے اس سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اور اگر وہ اس کے خاندان کی عورتوں کو وہاں پر ناچ گانا کرتے ہوئے دیکھیں گے تو اس کے کردار کے بارے میں باتیں بنائیں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ تم اپنے میل کزنس کے ساتھ گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے کے لیے بھی پہنچ گئی۔ میری بچی، گاؤں اور شہر کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہانیہ نے درمیان میں ہی ان کی بات کاٹی، مجھے اس فرق کے بارے میں نہیں جاننا ہے، نہ ہی مجھے اس گاؤں واپس جانا ہے، بس میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی اور گرنے والے انداز میں بیڈ پر لیٹ گئی تھی، لیکن اگلے ہی پل اس کا موبائل بجا۔ اسکرین پر شہروز کا نمبر چکمکا رہا تھا جو اس کا بچپن کا بیسٹ فرینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا کلاس فیلو بھی تھا۔
اور ہانیہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ اس کے لیے اپنے دل میں جذبات رکھتا ہے۔ ہانیہ بھی اس کو پسند کرتی تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ جیسے ہی وہ اس کو پرپوز کرے گا ہانیہ اس کو فوراً ہی ہاں کر دے گی۔ ابھی اس کی ڈگری بھی مکمل ہونے ہی والی تھی اور جتنی کہ ڈگری کے فوراً بعد اس کے پیرنٹس اس سے شادی کے بارے میں پوچھیں گے۔ جیسے ہی اس نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے شہروز کی چہکتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی، تم تو گاؤں میں جا کر مجھے مکمل طور پر بھول ہی گئی تھی۔ اس کے انداز میں شکوہ تھا۔ ہانیہ بے ساختہ مسکرا دی، بھولا تو ان کو جاتا ہے جو یاد نہ ہو، اور آپ تو 24 گھنٹے میرے دل و دماغ میں رہتے ہیں، آپ کو بھلا میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ ہانیہ نے بھی اسی انداز میں ہی جواب دیا تھا۔ شہروز یہ سن کر دل ہی دل میں محسوس ہوا، اچھا مجھے بتاؤ کہ پارٹی کا کیا سین ہے؟ تم میرے ساتھ چل رہی ہو نا؟ میں نے سنا ہے کہ وہاں پر کار ریسنگ کا کمپٹیشن بھی ہوگا۔ دراصل اس کے دوسرے کلاس فیلو فرحات کے گھر میں ایک بہت بڑی پارٹی تھی جس پر اس نے ساری کلاس کو دعوت دی تھی، لیکن ہانیہ کو اس پارٹی میں جانے میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہاں پر سیاستدان اور بڑے بڑے بزنس مین بھی آ رہے ہیں۔ اس کو لگ رہا تھا یہ پارٹی بہت ہی زیادہ بورنگ ہونے والی ہے، اسی لیے اس نے پہلے ہی منع کر دیا تھا۔ مگر اب جب اسے پتہ چلا کہ وہاں پر کار ریسنگ بھی ہو رہی ہے تو ایک دم سے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے بولی، یار شہروز تم ہمیشہ کام کی باتیں مجھے لیٹ کیوں بتاتے ہو؟ کیونکہ شہروز کی جان تم فون ہمیشہ لیٹ اٹھاتی ہو۔ میں پچھلے کئی دنوں سے تمہیں کال ملا رہا ہوں، تم ہر بار مجھے کہہ دیتی تھی کہ میں بزی ہوں، میں بھلا تمہیں کیسے بتا سکتا؟ اچھا چلو اب ریڈی رہنا، پرسوں رات کو پارٹی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے کٹ سے کال کاٹ دی تھی کیونکہ اس کے موبائل پر اس کی دوسری بیک اپ گرل فرینڈ کی کال آ رہی تھی جس کو اس نے موقع کے لیے بچا کر رکھا تھا، اور اگر خدا نخواستہ اسے ہانیہ نے منع کر دیا تو وہ اس لڑکی سے شادی کر لے گا۔ ہانیہ اس شام شاپنگ پر چلی گئی، اسے اس پارٹی پر بہت زیادہ بن سنور کر جانا تھا۔ اس کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ جہاں کہیں بھی وہ جائے لوگوں کی نظروں کا مرکز بنے۔ اسے پارٹی کی جان بننے کا بہت شوق تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب وہ رات کے وقت ہال میں انٹر ہوئی تو سب لوگوں کی نظریں اس پر ہی جمی ہوئی تھی، جنہیں محسوس کر کے وہ دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ ان میں سے ایک چپتی ہوئی نظر ظالم خانزادے کی تھی۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ ہانیہ نے بھی جب اسے دیکھا تو ایک دم سے گھبرا گئی اور پھر اس کی طرف دیکھتے ہی رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ ارے کیا ہوا ہانیہ، اتنی ڈری ہوئی کیوں؟ وہ شہروز جب اس کے چہرے کے بدلے ہوئے تاثرات دیکھے تو پوچھے بغیر نہ رہ سکا، یار یہاں پر وہی میرا پینڈو کزن آ گیا ہے، اس نے تو میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جہاں کہیں بھی میں جاتی ہوں نا، اس سے پہلے ہی خبر ہو جاتی ہے اور وہ میرا موڈ خراب کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ شہروز نے جب اس کے اشارے پر پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ظالم اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ یار تمہارا کزن تو اچھا خاصا ہینڈسم ہے، تم نے تو خواہ اسے پینڈو بول کر رکھا، اس کا اورا ہی مائنس کیا ہوا ہے۔ شہروز اسے تنگ کرنے کے لیے بول رہا تھا اور ہانیہ واقعی میں تنگ ہو گئی تھی۔ اگر تمہیں اتنا ہی اچھا لگ رہا ہے تو جا کر اسی سے شادی کر لو۔ یہ سن کر شہروز فوراً ہی اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا، توبہ 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 کرو، کس طرح کا واہیات الزام تم مجھ جیسے گبرو جوان پر لگا رہی ہو؟ شادی تو میں صرف ایک ہی لڑکی سے کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے سر سے لے کر پاؤں تک ہانیہ کو معنی خیز نظروں سے دیکھا، جن کو محسوس کر کے وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ یہ ساری باتیں چھوڑو، مجھے بتاؤ کار ریسنگ کب ہو رہی ہے؟ میں اس کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں۔ کار ریسنگ سے پہلے میرے پاس تمہارے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز ہے، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا باہر لے کر چلا گیا، اور یہ منظر بھی ظالم کو اپنی آنکھوں میں چبھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ باہر جا کر شہروز سے پارکنگ ایریا کے قریب روکا اور اگلے ہی پل وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے سامنے بیٹھا، اور اس نے ایک رنگ ہانیہ کی طرف بڑھائی اور بڑھاتے ہوئے جذبات سے چور لہجے میں کہا کہ میں کافی عرصے سے تمہیں اپنے دل کا حال بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے تم سے بے تحاشا محبت ہے اور تم سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم زندگی کے سفر میں میری ہم سفر بنو گی؟ یہ سن کر ہانیہ کی آنکھیں خوشی سے بھیگ گئی تھیں، اور اگلے ہی پل اس نے اپنا ہاتھ شہروز کے سامنے پھیلایا تو اس نے فوراً سے رنگ پہنا دی اور پھر اس کے قریب ہونے لگا تاکہ اس کو کس کر سکے، لیکن ہانیہ غیر محسوس انداز میں تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی تھی۔ کیا ہوا کہ تمہیں میرا قریب آنا پسند نہیں؟ شہروز نے عجیب سے لہجے میں سوال کیا تو بے ساختہ نفی میں گردن ہلانے لگی۔ نہیں، لیکن فی الحال اس طرح سے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ ابھی تم نے صرف مجھے پرپوز کیا ہے، ہم دونوں کا کوئی مضبوط تعلق نہیں ہے جو میں تمہیں اس چیز کی اجازت دوں۔ ہانیہ کو پہلی بار اس سے خوف محسوس ہوا، جسے اس نے فوراً سے پس پوش ڈال دیا کیونکہ وہ شہروز تھا، جبکہ اس کی باتیں سن کر وہ عجیب سے انداز میں ہنسا۔ او کم آن یار ہانیہ، تم کون سے زمانے میں جی رہے ہو؟ یہ 21ویں صدی ہے، میں تو تمہیں پرپوز کرنے کے بعد کس کر رہا تھا، لوگ تو اس سے پہلے ہی نہ جانے کیا کیا کر لیتے ہیں۔ پلیز شہروز، مجھے ان لوگوں سے نہ ملاؤ،
और अगर मुझे प्रपोज करने के पीछे तुम्हारा यही मकसद छुपा हुआ है तो फिर मुझे। शहरोज ने अगले ही पल उसके लबों पर हाथ रखा था। भूल जाओ अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ। वाकई मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। बाकी जब भी तुम कंफर्टेबल होगी तभी हम एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। हानिया के दिल को ये सुनकर काफ़ी हद तक सुकून मिला था और इसके बाद वो दोबारा से उसके साथ अंदर गई थी, जबकि शहरोज का मूड एकदम से ऑफ हो गया था। उसे लग रहा था कि उसे प्रपोज करने के बाद उसे मौका मिल जाएगा कि वो हानिया के वजूद का फ़ायदा उठा पाएगा, लेकिन ये उसकी गलत फहमी साबित हुई थी। वहाँ पर जितना भी वक्त वो दोनों रहे, हानिया को अपने ऊपर जालिम की नज़रों की तपिश का एहसास होता रहा। आखिर कोई पेंडू यहाँ पर कर क्या रहा है, उसको यहाँ पर किसने दावत दे दी। शहरोज ने उसे इशारे पर पलट कर देखा। पता नहीं तुम्हें ये पेंडू क्यों लगता है, यहाँ पर देखो, ये सब लड़कियों की नज़रों का मरकज़ बना हुआ है। तुम्हें वो जितनी भी लड़कियाँ नज़र आ रही हैं ना, वो उस पर दिलो जान अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एक कज़न के इशारे की देर है। ये सुनकर हानिया और भी ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। वो लड़कियां पागल हैं और मेरा कज़न एक नफ्सियाती और साइको बंदा है। जहर लग रहा है मुझे। और अगर कार रेसिंग नहीं है तो मुझे लगता है कि हमें वापस चलना चाहिए। हानिया को अब वहाँ पर घबराहट हो रही थी और बोरियत भी। जैसे ही वो शहरोज के साथ घर जाने के लिए निकली तभी जारिम ने भी अपना मोबाइल निकाल कर चचा जान को कॉल मिला दी। मैं चाहता हूँ कि आप अगले हफ्ते हानिया और मेरा निकाह कर दें। ये सुनने की देर थी कि दूसरी जानिब चंद पल की खामोशी फैली और फिर हानिया के बाबा ने हामी भर दी। जारिम पुरसुकून होकर कुर्सी के साथ टेक लगा कर बैठ गया था। हानिया बेगम, अब मैं बहुत जल्द आपको समझाऊंगा कि अच्छी बीवी कैसे बनने हैं। वो अपनी ख्याली दुनिया में उससे मुखातिब होते हुए बोला, जबकि पूरा रास्ता हानिया खुद को अनकंफर्टेबल महसूस करती रही। शहरोज ने 2 से 3 बार उसका हाथ थामने की भी कोशिश की, लेकिन हानिया ने उसे सख्ती से मना कर दिया। एकदम से उन दोनों का रिश्ता चेंज हुआ था, जज्बात भी चेंज हो गए थे, लेकिन हानिया खुद को संभाल नहीं पा रही थी। और दूसरी तरफ शहरोज हद से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। मुझे लगता है कि तुम्हें प्रपोज करने के फ़ौरन बाद ही मुझे तुमसे निकाह भी कर लेना चाहिए था। कम से कम तुम बार बार मुझे इस तरह से धुतकारती तो नहीं। ये उसके अंदाज में शिकायत थी, जिसे महसूस करके हानिया सख्त बेजारी महसूस कर रही थी। मिस्टर शहरोज, वाकई में जब तक हम दोनों का निकाह नहीं हो जाता तब तक मुझे लगता है कि हमें दोस्त बनकर रहना चाहिए, वरना। उसके अंदाज में शिकायत भी थी, जिसे महसूस करके हानिया सख्त बेजारी महसूस कर रही थी। मिस्टर शहरोज, वाकई में जब तक हम दोनों का निकाह नहीं हो जाता तब तक मुझे लगता है कि दोस्त बनकर ही रहना चाहिए, वरना जज्बात बेकाबू हो गए तो दोनों के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और रूखे से अंदाज से बोलकर खिड़की की तरफ रुख फेर कर बैठ गई थी। उसका दिल एकदम से ही बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा था। उसका ध्यान अचानक से भटक कर जारिम शाह खानजादा की तरफ चला गया था। वो गैर महसूस अंदाज में दोनों का मवाजना करने लगी, लेकिन अगले ही पल उसने अपने जहन को झटका दिया। मैं उस पेंडू के बारे में क्यों सोच रही हूँ? कम से कम शहरोज उस जैसा साइको और नफसियाती बंदा तो नहीं है। उसने जो कुछ मेरे साथ किया था वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। जैसे ही शहरोज ने उसे घर के सामने ड्रॉप किया, वो अलविदा कहे बगैर ही अंदरूनी हिस्से की तरफ भागी थी, जबकि शहरोज काफ़ी देर तक वहीं पर ठहरा रहा और फिर अपने जहन को झटकता हुआ वो कार रिवर्स करके वहाँ से चला गया। हानिया के सर में इस वक्त शदीद दर्द हो रहा था और वो किसी से भी बात करने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं थी। वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि उसके बाबा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। हानिया चौंक गई। बेटा, इस वक्त कहाँ से आ रही हो? दूसरे सवाल ने उसे हैरत के समंदर में डाल दिया, क्योंकि आज से पहले कभी भी उसके बाबा ने उससे ये नहीं पूछा था, बल्कि उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि वो क्या करती है, कहाँ पर जाती है, किससे मिलती है। उन्होंने कभी उसकी ज़ात में इंटरेस्ट ही नहीं लिया था और अभी एकदम ही वो उसकी ज़िंदगी में दिलचस्पी लेने लगे थे। हानिया ने अपने ऊपर कंट्रोल किया। मुस्कुराते हुए बोली, वो दोस्त के घर में पार्टी थी, वहीं पर गई हुई थी। शहरोज साथ था। मुझे लगता है तुम्हें शहरोज से ज़्यादा नहीं घूमना चाहिए, लोग देखेंगे तो बातें बनाएंगे। बाबा जान, क्या हुआ आपको? आपको कब से लोगों की परवाह होने लगी? और शहरोज मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो अपने बॉयफ्रेंड कहते कहते हिचकिचाई थी। हालांकि उसकी फैमिली के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं थी। उसके भाई ने भी कई गर्लफ्रेंड्स बना रखी थी। आखिर में दोस्त की बहन से शादी की थी। घर में भी वो खुले ही अपनी गर्लफ्रेंड का जिक्र करता था और उन्हें अपने घर दावत पर भी बुलाता था। कई बार तो इन सब लोगों ने साथ बैठकर खाना भी खाया था, लेकिन इसके बावजूद भी बॉयफ्रेंड का लफ्ज़ उसकी ज़बान पर नहीं आ सका। मैं जानता हूँ बेटा कि वो तुम्हारा दोस्त है और मुझे तुम्हारे किरदार पर भी पूरा यकीन है, लेकिन कल को जब तुम्हारी शादी होगी तो हो सकता है कि तुम्हारे शौहर को ये बात पसंद ना आए। खैर, ये सारी बातें